नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज दिन भितर राज्य तथा देश विदेशर अनेक गुड़े भल भल खबर आछि। आज संपूर्ण खबर गुड़ी को जानिबा पूर्वरु आपण मानकु कहि रखुछि, आपण जदि प्रत्येक दिन लेटेस्ट ओडिया खबर देखिबा को चाहंती ताले डिस्टेंस कॉर्नर को सब्सक्राइब कर देबे, पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन कर देबे, जा फळे प्रत्येक दिनर खबर गुड़ी को सर्वप्रथम आपण देखि पारि। प्रथम खबर, राज्य रे 2000 रु अधिक गां रे नाही मोबाइल सेवा। एबेका डिजिटल जुगरे राज्य में एमती किछि गां रही जेउठी मोबाइल सेवारू वंचित अछंती लोक। एने आज गृह रे उत्तर रखिछंती मंत्री। ओडिशा रे 2603टी गां रे मोबाइल संजोग नाही बोली इलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी मंत्री मुकेश महालिंग सूचना दैछंती। विधानसभा रे विधायक रमेश चंद्र बेहेरा द्वारा पचरा जायथिबा एक प्रश्नर उत्तर दे मंत्री गृह को कहिछंती, ओडिशा रे मोट 51,167टी गां मध्यरु 2603टी गां रे मोबाइल संजोग नाही। ओडिशा सरकार समन्वय रे केन्द्र डिजिटल भारत निधि प्रकल्प माध्यम राज्यर समस्त गांव रे मोबाइल संजोग जोगाइबा पई प्राय 4210टी मोबाइल टावर स्थापन करने प्रस्ताव दी जाइछि, जेउथिरे 2572टी मोबाइल टावर कार्यक्षम होइछि। एथि सहित मंत्री कहिसंती जून 2025 सुधा ओडिशा रे समस्त मोबाइल टावर कार्यक्षम करने लक्ष्य रखा जाइछि। परवर्ती खबर, 5 वर्ष रे अयोध्या राम मंदिररू सरकार पाइछंती 400 कोटी टंकार टैक्स। आपण जानिके आश्चर्य हेबे, 5 वर्ष मध्य देश को 400 कोटी टिकस देइछि अयोध्या राम मंदिर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रविवार मार्च 16 तारिख रे गत 5 वर्षर हिसाब देइथिला। ट्रस्ट सचिव चंपत राय कहिसंती जे अयोध्या राम मंदिर रे धार्मिक पर्यटन को वृद्धि होई। गत 5 वर्ष मध्य यह सरकार को प्राय 400 कोटी टंका टिकस देइ सारिछि। से कहिसंती जे एही राशि 5 फेब्रुआरी 2020 रु 5 फेब्रुआरी 2025 मध्य प्रदान कराइथिला। एथि मध्यरु 270 कोटी टंका सामग्री एवं सेवा टिकस भाव में प्रदान कराइथिया बेले बाकी 130 कोटी टंका अन्य विभिन्न टिकस वर्ग अधीन रे प्रदान कराइथिला। एही 130 कोटी टंकार टीडीएस, लेबर सेस, ईएसआई बीमा भली टैक्स अंतर्भुक्त। अयोध्या रे राम मंदिर निर्माण हेबा परठारु एही सहर एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल पालटिछि। गत वर्ष 16 कोटी रु अधिक पर्यटक अयोध्या आसीथिले, जेउथिरे 5 कोटी लोक राम मंदिर दर्शन करथिले। यह लोकंक पई नियुक्ति सुजोग मध्य वृद्धि करिछि। पर्यटक आसीबा द्वारा व्यवसाय बढ़ुछि, लोक रोजगार पाउछंती। महाकुंभ समय रे मध्य 1.26 कोटी भक्त अयोध्या आसीथिले। परवर्ती खबर, अमेरिका रे घूर्णिझड़ 32 मृत। अमेरिका रे भीषण घूर्णिझड़ रे अन्य 32 जन मृत्यु घटिबा सह अनेक घर भांगी जाइछि। शुक्रवार राति रे केंद्रीय और दक्षिण अमेरिका रे एही सामुद्रिक झड़ व्यापक क्षयक्षति करिछि। मिसौरी रे अन्य 12 जनक मृत्यु घटिछि। बात्यारे जंगल निया व्यापीबा सह धूली झड़ होइतिला। एथिरे मिसौरी, इलिनोइस एवं मिसिसिपी सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होइछि। जंगल निया रे बहु घर जळी जाइछि। पवनर बेग 100 किलोमीटर अधिक रहितिला। परवर्ती खबर, नीलचक्र बानारे पड़िला शून्य गंठी। चैत्र मास कृष्ण प्रतिपदा तिथि अवसर रे श्रीमंदिर महाप्रभु होली उत्सव एवं चंदन अनुकूल नीति संपन्न होइछि। एही परिप्रेक्षी रे सोमवार श्रीमंदिर नीलचक्र उड़ुथिबा पतित पावन रे पड़िछि शून्य गंठी। शून्य गंठी पड़िथिबा बाना को अत्यंत शुभ एवं मंगल कारक बोली श्रद्धालु कहिछन्। शून्य रे पतित पावन बाना रे गंठी पड़िले ताहाकु शून्य गंठी कुहा जाय। विश्वास रहिछि शून्य गंठी घरे रखिले समस्त प्रकार बाधारू मुक्ति मिलिथाय। परवर्ती खबर, अब्दुल बाकी को गुली करी हत्या। पाकिस्तान और क्वेटा रे रविवार राति रे इस्लामिक विद्वान एवं जमियात उलेमा ए इस्लाम नेता मुफ्ती अब्दुल बाकी नुरजाईंक उपरे आक्रमण होइथिला। क्वेटा विमान बंदर किछि अजଣା आक्रमणकारी तांको ऊपर को गुली चलाइथिले, जहा परे तांको गुरुतर अवस्था रे हॉस्पिटल को पठाइथिला। जड़े जनाशुना पाकिस्तानी सांबादिक दाबी करिसेंती जे क्वेटा विमान बंदर आक्रमण रे मुफ्ती अब्दुल बाकी नुरजाईंक मृत्यु होइछि। से एक्स रे पोस्ट करथिले। विमान बंदर किछि सशस्त्र लोक मुफ्ती अब्दुल बाकी उपरे अंधार गुली चलाई तांकु हत्या करथिले। एही घटना संपर्क में पुलिस पक्षरु ए पर्यंत कौनसी सरकारी विवृत्ति दिया जाय नाही। एक स्थानीय टीवी चैनल रिपोर्ट कहिछि जे रविवार विलंबित राति रे क्वेटार एयरपोर्ट रोड रे मुफ्ती अब्दुल बाकी उपरे आक्रमण कराइथिला। अज्ञात आक्रमणकारी तांको उपरकू गुली चलाई पलाई जाइथिले। यापर तांकु कड़ा सुरक्षा मध्य डाक्तरखाना को निया जाइथिला। परवर्ती खबर, आउ किछि घंटा मध्य पृथ्वी पृष्ठ रे धरावतरण करिबे सुनीता विलियम्स
ଓ ବୁଚ୍ ୱିଲମୋର ଆଉ ମାତ୍ର 40 ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ଦୁଇ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଓ ବୁଚ୍ ୱିଲମୋର। ସମୟ ଓ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:57, ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ଭୋର 3:27ରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ଦୁଇ ମହାକାଶଚାରୀ। ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମହାକାଶ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ। ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଗନ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ। 8 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୁନିତା 9 ମାସ ହେଲା ମହାକାଶରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲୋରିଡା ଉପକୂଳରେ ଦୁଇ ମହାକାଶଚାରୀ ଅବତରଣ କରିବେ। 2024 ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟାରଲାଇନ୍ ମହାକାଶ ଯାନରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁନିତା ଓ ବୁଚ୍। ମାତ୍ର 8 ଦିନ ପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମହାକାଶ ପଠାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଷ୍ଟାରଲାଇନ୍ ମହାକାଶ ଯାନରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସୁନିତା ଓ ବୁଚ୍। ମହାକାଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇଥିବା ମହିଳା ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସୁନିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରପାରିରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଠାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ। 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ସକାଳେ 10:30ରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଜପେୟୀ ସରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 1941 ମସିହାରେ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଦେବଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ବାଜପେୟୀ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। 1988ରୁ 1993ରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ଏହାପରେ 1993ରୁ 1995 ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର 1995ରୁ 1997 ଯାଏଁ ବିଜେପି ସଭାପତି ରହିଥିଲେ। 1998ରେ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜନ୍ମ 16 ଜୁଲାଇ 1941 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ MBBS ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 48 ଘଣ୍ଟାରେ 57 ହମଲା, ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି 100ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି ବିଦ୍ରୋହ ବେଲୁଚି ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ଟାର୍ଗେଟ ପୁରା ଦେଶ। 2 ଦିନରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। 48 ଘଣ୍ଟାରେ 57 ଥର ହମଲା କରିଛି BLA। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି BLA ଓ TTP। ହେଲେ ବେଲୁଚି ଟ୍ରେନ୍ ହାଇଜାକ୍ ଘଟଣା ଏଥିରେ ସାମିଲ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି BL ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ନାଇପର ସଟ୍, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆଟାକ୍, ଆଇଡି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଟେନସନ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକ୍ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ BLA ହମଲାରେ 16 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 47 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାବି କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶତାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ପାକିସ୍ତାନର କ୍ୱେଟାରୁ ତାପ୍ତାନ ଯାଉଥିବା ସେନା କାଫିଲା ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 7 ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 21 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବେଲୁଚି ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ଦାବି କରିଛି ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 90 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋ ମାଂସକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡାଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଜଣେ ଗିରଫ। ଏକ ବାଛୁରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ତାର ମାଂସ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଗୋମାଂସ ଜବତ କରିଛି ଭସ୍ମା ଥାନା ପୋଲିସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭସ୍ମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବାଛୁରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ତାର ମାଂସ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଗୋମାଂସ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭସ୍ମା ଥାନା ପୋଲିସ। ଏହା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଏକ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ମିନତୀ ଦାସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲିଖିତ ଆବେଦନ କରିପାରନ୍ତି ନବ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଇମେଲ୍ରେ ନବ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଗତ 11 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ କରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ କରାଇଥିବା ଏବଂ ଚିଠି ଲେଖାଇଥିବା ନେଇ ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ
विशाल दास सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर मोहम्मद सामीको परे तांको झियोको टार्गेट होली खेलिबा इस्लामर अपराध। सर्वभारतीय मुस्लिम जमात सभापति मौलाना साहबुद्दीन रजवी भारतीय प्रेसर मोहम्मद सामीको परे तांको झियोको टार्गेट करिछन्ति। सामीको झियो होली खेलिबारु मौलाना रजवी ताहाकु अपराध और सारिया आईन विरोध रे बोली कहिछन्ति। से जणे छोट झियो जदि से न जाने होली खेलिछन्ति तेबे ताहा अपराध नुहे, किंतु जदि से सब किछि जानी यह करिछन्ति तेबे एहाकु सारिया आईन विरोध रे बोली धरा जिवो। मु सामी और तांको परिवार सदस्यंकु अनुरोध करूछि जे जहा सारिया आईन ने नाही ताहा छुआंकु करिबाकु दियो नाही। होली हिंदुଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି କେହି ସାରିଆ ଆଇନକୁ ଜାଣିବା ପରେ ହୋଲି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଅପରାଧ ବୋଲି ମୌଲାନା ରଜବି ଏକ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଓ ମୋହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।